ताकरो बुकरो जों ताइबिसा फाइनान नांका काउंसिल ऑफ त्रिपुरा हदानि मुंगुइ जों जतनो मीडिया को बरक मीडिया रावनो आं खाबाय खुबाय ब्रनो हामजमारो ओमफ्राय जों साननानै मोनखाय गत 4 जुलाइ जों बरम गोनां स्वराष्ट्र मंत्री केंद्र मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जों मेमोरेंडम हरता और मेमोरेंडम त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा हाव बांग्लादेश एवं वांजोई चाकमा विशेष क्लाय तारा जे ब्रक जे बाबा हाबी तंबायखा बनते जों अतिसनानि बाध्यंगा ओ जगाव जे रिसेंटली फाइ सफैमानि बागै चाकमाराव और मुंजाखा रायमा बेली सामनो कन्स्टिट्यूंसी गरबु कन्स्टिट्यूंसी ओ जगाव गोबां हाइ तंबाय हामानि कारण जों आरो सिजाव जे नारकेल बागानाव और कैम्प कैसा दं जों साका ओ कैम्प नो बेस खालाय ब्राव ओ एलाकाय जनबसति खालाय दं एवं ओ कक जों ओ थानाय स्वराष्ट्र मंत्री रपर ओ कक जों दिसाका ताबो ओ ककनि प्रमाणित दंखा जे त्रिपुरा राज्य ई अवैध हापायनाय चाकमारा विशेष खालाय ब्राव सिलाय पाथान्ति व्यवसा खेने शुरू खालाय भागे धर्मनगर 9 सेप्टेम्बर देवगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हर 3टा जयमुनि चाकमा फाइ रमजाखा मानजाखा बिनर इटालीनि सामजाक 3टा पिस्तल मानजाखा खूब सफिस्टिकेटेड पिस्तल बन रमई सोंमानि परे बदरपुर रेल स्टेशन एलाका आसामनि पुलिसनि सहयोगिता और सिलामुनि चाकमा नै मानो बनो सैलरानि चाकमा इ अवस्था बिनि बादे ओ नागुराय रियांग रिंक्लाङै दुमु रिजार्वर तगै खिखलाय रखा 4-5 दिन पर मिसिं मन पर कथि माने तार माने त्रिपुरा राज्य हाव बरक फाइमान परे अरय परे नां दंखा जों साना नायो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार नग जे सिलाय पांथाय जे व्यवसा बरक खाय दङ बतिनि प्रमाणित जों जे मेमोरेंडम उल्लेख खालामनायनि अकतिनि प्रमाणित जों साना नायो जे भूमिपत्र चाकमारावबो जे भूमिपत्र त्रिपुरारावबो भूमिपत्र एवं वांजिरावबो भूमिपत्र जे कचाम फाइनाय वांजिरावबो भूमिपत्र जे कताल फाइनायनि कारणे ब्रकनि कष्ट मानतंहा वांजिबो चाकमारावबो त्रिपुरारावबो जों साना नायो जारा भूमिपत्र भारतीय प्रकृत भारतीय नागरिक जारा तंनाय कचाम रक ब्रंडे भारत सरकार दांग्रुनाय ना कताल अवैध भावे नकल सार्टिफिकेट ना एसटी सार्टिफिकेट नाका नागरिकत्व सार्टिफिकेट नाका ब्रह्म दाम जों प्रश्न खायनान मुचुओ जे सुबर्न दाम जों सारा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल भारत सरकार जों प्रश्न दाम जे अरुणाचल प्रदेश 1962 समयब बिनि आगे ब्रके काप्ताई बान थेमानपुरे चाकमाराव फाइमानि ब्रह्म नेफा ताबो अदुना बनतामजाका अरुणाचल प्रदेश और बसति स्थापन खायमानि परेबो ब्रह्म नागरिकत्व रजाया सुप्रीम कोर्ट 2015 राय रजाखा जे ब्रह्म नागरिकत्व रेडी एर परेबो अरुणाचल प्रदेश सरकार रिया एवं ताबो इदानी रनानि नाइबो ब्राव और जगह पाइमिया एसटी फेसिलिटी माइया अब्दी है इसे ब्रह्म नागरिकत्व रजानाय नै कक चाबे जाखा किन्तु इ अवस्था त्रिपुरा राज्यखाय अरुणाचल प्रदेश चाकमा बा अंगरो फाइयो और चाकरी ना फाइका बा बांग्लादेश चाकमार अहरह डाबल स्टैंडार्ड द्वैत नागरिक सिटीजनशिप नावै और तंखा ये चाकमाराव त्रिपुरा राज्य जमायतान सलाय बां थां तंखा बिनि एक उदाहरण नंना आं सायखना चाकमा त्रिपुरा राज्य एज पर सेंसास नि
মতে 1901 স্বাধীন ত্রিপুরাও চাকমা মাত্র 4510 সেটা 1901 স্বাধীন ত্রিপুরা 1951 ব্রাউনি লোকসংখ্যা 7277 বা আং সামানিক হইয়া কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হতা সামন্ত হইয়া ভারত সরকার সামানিক সেন্সাসনি রিপোর্ট এরপরে 1961 22,386 1971 28,662 1981 34,797 1991 ও বেশিরভাগটা 96,096 মানে 96,096 বরং 3 গুণ বাড়িকা 3 টাইমস এরপরে 2001 64,293 ইংরাই 2011 79,813 তাবো 2021 বসুনাই চাকমারনি কল্পনা পাই আঙো জায়গাও তামনি 34/96 বারিকা বিনি একটা ইতিহাস নং সাইখনা 1971 শেখ মুজিবর স্বাধীনতা মানহা ও স্বাধীনতা মানে যখন শরণার্থীর ফেরত থাকা ত্রিপুরা রাজ্য মাত্র 14 লাখ জন ভারতীয় নাগরিক ফাই হাফেকা 16 লাখ বাংলাদেশি বরফ বাক্সা থাঙ্গা বরফ বারিকা এরপরে ও 1971 যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম অরণি শেখ মুজিবুর রহমান যখন তংপুর তখন একটা হিডেন এজেন্ডা চট্টগ্রাম সেটেলাইট রাও খাইনানি বাগে অর বাংলাদেশি মুসলমান রাवनो অর পুনর্বাসন বাগে চেষ্টা খাই তংহা বনো চাকমারনি যে সংগঠন শান্তি বাহিনী বনো বিরোধিতা খাই কিন্তু বিরোধিতা খাইবাবো শেখ মুজিবুর রহমান বনো অসো অঙ্গ খাইয়া মানে বনো গুরুত্ব দিয়া বিনি পরীক্ষা 1975 নি 15 অগস্ট বুথজমার পরীক্ষায় মিলিটারি শাসন খাই হাবাইকা বাংলাদেশ এরপরে ওপেনলি ও যে ছোটসার অনুতবিত বই ও চট্টগ্রাম দাফাইকা গায়পুর সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু খাইকা অঙ্গর বড় খাইমানি পরে বনি মন্দির ব দরবার নাংলাই 1983 সন লম্বা তাই বাটি দুইটা গ্রুপ শান্তি বাহিনীর বনি যে নেতা মানবেন্দ্র লেপানো পাও বুথাকা মানবেন্দ্র লারমানো বিনমন্দির ব্রহ্ম লাম্পা বাতি এই কারণে 1981 থেকে 1991 ফেব্রুয়ারি চাকমার বাড়ি 1997 শেখ হাসিনা তাইবেসা প্রধানমন্ত্রী মামন পরীক্ষায় বড় তাইবেসা শরণার্থীর ফেরত থাঙ্গাব ও যে ও সময় যে চাকমার যত থাঙ্গিয়া ব কাগজপত্র খাইয়ে তাবুনি দিন যে ডিএম এইচডিএম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বড় ও শান্তি বাহিনী সারা তাবু ত্রিপুরা রাজ্য আগরতলা শহর যে চাকমা দন তংনায় বক ও শান্তি বাহিনী দুইটা গ্রুপ একটা ওখানে মানবেন্দ্র সন্তুলারমানি গ্রুপ তাই কেসে ওখানে প্রীতি চাকমা ভবতোষ দেওয়াল ত্রিবঙ্গিল চাকমা এই বনি গ্রুপ এই যে ব্রক কিন্তু সারেন্দার খাইলিয়া ও সারেন্দার খাইয়ারাও তার চাকমা আদম তঙ্গই বাংলাদেশ সকল চাকরি খাইও ব্রর লোক হু তাঙে সাবতি ওর পড়িও বাংলাদেশের চাকরি খায় আমি বুমুং দং আশিস চাকমা বিনি বিহি আর চাকমা দং লোক তাঙ্গা সাবতি পড়িও ভারতীয় নাগরিক বরনি চাকরি রিটায়ারমেন্ট থাকায় খায় না ধীরেন্দ্রলাল চাকমা পানছড়ি ফুসগাং মুগনি হাই স্কুলে মাস্টার রিটায়ারমেন্ট থাকা 6 বছর আগে বতাও খাইয়ে পেনশন চাই তো বাংলাদেশি তঙ্গব্র বাগানবাড়ি মনুও চাকমা বিনি বাদেও সুপর্ণা চাকমা ডাক্তার ডেন্টিস্ট খাগড়াছড়ি হসপিটাল চাকরি খাই বিনি বসাবতি করে আর চাকমা দं দুতলা নুক তাং দं বিনি সাইনবুং দন বিকাশ চাকমা ব স্কুলে হেডমাস্টার চিনর তথ্য দं আচ্ছা স্যার হিংগাকে অমুকি অনুপ্রবেশকারী যে চাকমানি বিরুদ্ধে না চাকমা শুধু তো প্রবেশ খাইমেই আর মূলত কক শুধু চাকমাই না जों बांग्ला हानि फैनाय चिनि कहो चुंगरो चिनि मेमोरेन्डाम जों स्पष्ट साजा जे त्रिपुरा राज्य ताय तालखाय ब्रुक नाहरमै जों चाकमानि कक मा सामखाय चिनि जे जगाव आं जेखाने मुया तान चाओ सिगांबु खलि चाओ हु खायचाय ओ जगार दं सिजक दं सब सिजक पांजबे सिजिया चामबे सिजक ngai जों चामनबो
भूमिपुत्रनि साव जों अस्कार खाया किन्तु कताल फाइनाय रं बांसे जों एवं ब्रो फाइयै सिटिजेनशिप माया मिजोराम सि कताल जे आगे फाइ हापने ब्रक सि मानते बाकी रं माया अरुणाचल प्रदेश सेम कुनु जगह सिटिजेनशिप जाया त्रिपुरा राज्य काय फाइमान लोगो लोगो बांग्लादेश दंतै आधार कार्ड रेशन कार्ड सिटिजेन मानो निनि चाकरी आनि चाकरी जतो सि ब्रा आखु दंबाय এই অবস্থাनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा अदा अपमातिसा जों चाकमानि बिरुदिया चाकमाबो त्रिपुरा राज्योनि भूमिपुत्र वान्दिरावबो जारा खसाम तंनाय बावबो भूमिपुत्र कारण वान्दिरावबो 1952 सालाव जे सब वान्दिराव फाइजा बनो रेफ्यूजी कार्ड जा ओ रेफ्यूजी कार्ड नाव त्रिपुरा राज्यो गुरिखे साइमानाय जत जगाओ बनो कन्भार्सन जा जे कांचन प्रभा देवी कांचनपुर वो कांचन प्रभा देवी 1000 टन रमानी बागै अरबो निनी षष्ठी समवाय समिति रोजाबो एवं गति हाय प्रचुर जगह त्रिपुरा राज्य रोजा मासली कमलपुर निनी अमरपुर जत जगह तेज वांजिर रोजा एरपरे जरा फाइनाय वांजिर ग्राउंड जों बाइके भूमिपुत्र हिनेबा এই যে রেফিউজি কার্ড মাদা ভারতীয় যে দ্বিজাতি তত্ত্ব বিন্ন উপর ভিত্তি খাইয়ে যে আইফর ফাইনারাवनो রেফিউজি কার্ড যা বড় ভূমিপুত্র কিন্তু তাবো যে ফাই দङ অনবর্ত ফাই দङ ভারতবর্ষ কোনো জায়গাও করে যে সিএএ বিল তো মানে যে সব বড় ভারত তংবাইকা কিন্তু বড় সিটিজেন তো রজাগিয়া ও বড় বাক্সে সিএএ সিবি বিল তো কিন্তু ত্রিপুরা জায়গা ফাইয়াসনি বাংলাদেশ দংছে আর সিটিজেনশিপ দুইটা দুই জিনিস এই ওখানে চিনি ও জায়গাও চাকমা ওয়ানজিনি প্রশ্নে কিন্তু তাবুকাই তামখা চিনি অস্তিত্ব রক্ষানি গা আগরতলা শহর নিনি জারুল বাসে 1000 জায়গা ও নাগিসরাও জায়গা পাইকা बुद्धनगर इंडस्ट्रियल एरिया जगह पाइका लेम्बसरा जगह पाइका जों त्रिपुराराव बा देवबर्मा जमातिया रियां जों 2 घंटा 3 घंटा जगह पाइमेया बरक बाइके 100 कानी 50 कानी बाइके पाइ बबरनि दां पाइ आंतर्जातिक चक्र तो এই তো বদ্ধ তো প্রমাণিত যে সিলাই ব্যবসা খাই তো মানে প্রমাণিত বাংলাদেশ বো জৈমনি চাকমানি বুং দङ আবার ত্রিপুরাবো दङ खायदोना दुइदो बुंगा बिनि बागै जों जारा त्रिपुरा राज्यो तंनाय जारा वानजैराव जारा फाइनाय जों बनो 1952 नि जे सेन्सास अनुसार बो भूमिपुत्र किन्तु एरपर जे फाइनाय रंनो जों भूमिपुत्र हनै माने माया काउन्सिल अफ त्रिपुरा शब्दनि क केचन जारा नाय तापुरा पुरा गक हिकांके जे चाखमारनि बागैनो जे अबैध फाइके डेभलपमेन्ट बिरुदि रियां फाइके रियांनि बिरुदि वानजै फाइके वानजैनि बिरुदि जोंनि एनआरसी दाबि खायो तमान बखा और कि शुद्ध चाकमान सिंह तुमना ना वांजिर मुंगाई खैया जों एनआरसी दाबि खायो तमन दाबि खाय वो तो स्पष्ट और चाकमान नाय बासे फिरो रोगले वांजिर बो फिरो दना वो से क और चाकमानी ने बे और जगह कैसा ता बोलदी इलीगल माइग्रेंट बाय ओ चाकमानो ता तो जों सांप्रदायिक चा हिनै चाकमान खैया जों जारा कटाल फाइनाय ओ चाकमान सिसाव जारा भूमिपुत्र खसाम तंनाय ओ चाकमानी कौ जों खैया त्रिपुरा राज्य जों ओ राजत्व आमल থেকে ব্রবে তং চাই ফাইজা ব্রবে চিনি কাইলিবারি সাকাইবারি খেতো খাই চামন যত সম্পর্ক দং তাগো দং আনি বাতিজাসে চামবুরি না যা ওঙ্গাই ব্রবে চিনি সততা করে আনি দাদানি বুকসিং কিনা কিছু চাকমা দং তাগো থাঙ্গে जों আনি বড় ভাই সুদ ভাই সম্পর্ক কিন্তু যারা ভাই কেতাল তংনাই বড় নন গুরুত্বরিয়া এবং এই যে রসাবাড়ি পরপর দুইটা ঘটনা মানি জায়গাও জন্য স্পষ্ট প্রমাণিত বিন বাগৈ जों যত চাকমানে দুসরিয়া आंगर स्पष्ट साना नायो जे कताल फाइने चाकमा এবং कताल फाइने যারা বিদেশি ওয়ানজি ব্রহ্মণ ব্রহ্মী বিরুদ্ধে जों রুখে দাঁড়িয়ে বংখানি চিনি স্পষ্ট কাও আর ইলিগেল মাইগ্রেন্ট মানে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বসে চিনি স্পষ্ট কাও ও জায়গা যদি চাকমা মান্দা খায় चाकमा जेतु फाइ दंमोन बागै बंनि एक्टिविटीज मुंदाखा बिन बागै नक बखा गावसोर चाकमानि मांसाव हाया जों जतनि बाग सानाय बो चिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा साफतनि अंगीकारबद्ध बिनि बादेबो जों त्रिपुरा सानायाव अनेक ताइ चिनि दाबि दावा जों पेश खायनाय परबर्तियाव जों बनो काम खाय दङ आस्ते आस्ते जों ओंखायनो नन पलिटिकेल जे क राजनीति रक सामिया जे दल रक सामिया जों बनो स्पष्ट गयसान आनी पिछनो बुट मानानि कोनो अंग करे दरकार करे जाजना चाकमा चायखाय चाकमा ओ त्रिपुरा चायखाय त्रिपुरा वांचा चायखाय वांचा बन बसुं साना
हर जगह बास विचार करे जों जतन समान जों भारतीय नागरिक सुरक्षा गोनां असनो आंनि खुलुमबाय जतन